कई गर्लफ्रेंड अच्छा को मोर कई गर्लफ्रेंड तो से कहले ताल ठीक अछि ओडिया मैटर माने हम अकाउंट खोलु माने एमती विश्वास कर गेल आपण कहले गर्लफ्रेंड ने मैडम पूरा विश्वास कर मैडम ने हां मोर जो वेल विशर थिले नवोदय टीचर माने थिले से माने पचारले कई गर्लफ्रेंड अच्छा ले को हम बहु करी अछि बोली मोर ना तो से कहले कि हमें ओडिया मैटर ताल खोलु खोजु जो हम बोले ओके से माने अकाउंट खोलले से माने आपण बिलीव करिवेनी ओडिया मैटर माने जे खोला बोला पाखा 1000 टका प्रस्ताव आसी मु किंतु कहली जे नाही जो माने हमकु देखि फोटो जे ताकले बरन आपण पठान भलो के तो तांको हमर से टीचर ही पठे दिले माने हम तरफ पठाई दिला से हम तो जते बेले से 12टा एनी बाची माने आउट ऑफ 5000 खंडे इको सेतरो 12टा बाची मते कहले कि यू चूज वन ऑफ दैट फास्ट टाइम मते कहले समस्त को सहित कथा हो जे भल लागे त फाइनल करी मु बोली से गुण है मु 1 बाय 1 जीवी जदी फास्ट टाइम न लागला देन सेकंड को जाई परिबा ना माने न जे समस्त को कथा भी आ फास्ट मना तो जाओ फाइनली मो मन कहला कि सी इज मेड फॉर फाइनली कोई जाको कहली फास्ट गोटे टेक रे ओके तो से दिन मते कॉल करी ना पचली बुझली सब डिटेल्स रे ने ताको मम्मी से भी कथा लागली वीडियो कॉल डिटेल्स में कहली आसी बोली आपण जानछन मु काई अंडा खाए आदिवासी लोग बोली जानछन सबने जे जनरल लोग किंतु ताको मु सोबले मु मुलिया मारे नमस्कार करे गुरु ताको से गुड मेंटालिटी से मते गोटे कथा कहली ये कास्ट कोन को सब पसु बोली मो पर पैसा भी नहीं बुद्धि बाबत के ताले से बोली कि यदि मो पखरे टैलेंट अछि तमे से कितरे पोटेंशियल अछि पैसा रो भी आवश्यकता नहीं तमे यदि एलिके एजुकेटेड तमे मो जो पसु तेणु मो सेही बालेश्वर लोक तेणु मो बहुत बहुत धन्यवाद फाइनली एक तरह के हेले मेरे कौन सी लव स्टोरी से भीतर ही लव कहीं ना कोरोना आगला मो मैरिज जे जो फिल्म टी डिक्लेयर होची आज आज आपण केते खुशी अछंती नॉर्मल दिन अपेक्षा पूर्व अपेक्षा आज आपण केते खुशी अछंती बड़े क्वेश्चन पचारले मो सब बेले लोकन पाए कि आई ऑलवेज स्माइल डज नॉट मीन आई एम ऑलवेज हैप्पी इट मींस और मो हसुची सब माने न जे मो सब खुशी रे अछि माने हला मो जति दुख मो लाइफ रे सबटा को से माने स्माइल पुछड़े लुक जाउछ तेणु आज जोटा देखुं से रियल स्माइल कहीं ना से जो स्माइल पछरे दुख गुड़ा यही जो कहानी माध्यम प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने चेष्टा कर माध्यम ओडिया फिल्म माध्यम बहुत खुशी लगुच मैंने टे जानी सारी आज शेष किसान फिल्म जो आर टैगलाइन अच्छी भोला सिंह बर्लिन मो ना अच्छे शेष किसान भोला सिंह जो मो गाँव ना बर्लिन हूँ जर्मनी राजधानी जो मोर फास्ट पाद पड़ा तो भोला सिंह जर्मनी जो संघर्षमय जो यात्रा जो स्माइल पचर दुखर कहानी से गुड़ा आप पाइबे आ मत बहुत खुशी लगे एक्चुअली डायरेक्ट कर मोर किसी दरकार तेणु यहाँ गोटे जो पैकेज गोटे टीम ओडिशा मैंने अन्य जो टीम समस्त लगुच मुवीटा गोटे बहुत बढ़िया हम और मुवीर बजेट एक्चुअली सब जाक देखिले यहाँ लगुच यहाँ गोटे बहुत भल मुवी हम जोटा कि ओडावासी चाहते निहत आदृत करेंगे मन में बाबूशान थे लोक मैंने अपेक्षा करते सेमती गोटे कहानी के आसो से भाया लोक रेस्पन्स के हल को आसो यापर आपण आस किसान में आपड़ ये हैंडसम अच्छा आप वैज्ञानिक सार क्यारेक्टर के निर्वहन कर लगुच प्रथम कथा ये कहली जो कौन सिनेमार परिकल्पना हुए सब गोटे कहानी कथा चिंता कर जो कहानी गोटे व्यक्तित्व हो सब बड़ कथा हूँ
किशन सर सहित सी मत देखी ना मैंने सी मत अनस्क्रीन देखते मुझे मतलब अनस्क्रीन मोबाइल ही देखी वर्ष तल जानी विषय बहुत किसी रिसर्च करी जो सुजोग मिले अफर टी आसला सिनेमाटी करने निश्चित भाव गोटे भल सिनेमा ही बाहर बोली आशा विश्वास कहीं सुशांत मणिसा डायरेक्टर अच्छा गोटे सब बड़ कथा हूँ गोटे काल्पनिक चरित्र को बचा बहुत ही सहज कहीं भाग भाग सब आम हाथ में थाए जिते आउ क्या चरित्र को बचार थे आउ क्या जीवन को बचार से काठू बहु गुणा अधिका चेष्टा प्रचेषा और सब बड़ कथा जानवर सुजोग मिले जाना दरकार आशा कर तो आरंभ मात्र सार विषय जानी शिखी और सार जीवन को बची सुजोग मिले मत जीवन को बचा चाली चलनी हो कहबार स्टाइल हो सब कुछ ऑब्जर्व कर लुक्स रु नहीं एटायर जहाँ भी रोचे सब किसी को एब्जर्व करेंगे ऑन स्क्रीन जोटा आपण माने समस्त कहानी को सुनुचंदी काले ताको आमे समस्त मिसी गोटे टीम कुकीज मध्ये अछंती एंड सुशांत मणिसर अछंती चिट्टू सर अछंती तो समस्त मिसी ताको से कहानी को देखि बड़ पर्दा देखिए और आशा विश्वास जमी आपण मैंने विगत दिन में भल सिनेमा को भल रेस्पन्स से भाई जब आम भल सिनेमा दौड़ू निश्चित भाव भल रेस्पन्स। अच्छा स्वराज मैडम को देखिए आपको कौन लगुच जे मैडम को कैरेक्टर कुकीज केते माने भल से कर पारे स्वराज को कौन लगुच शुणु प्रथम कथा हूँ मुझे जड़े अभिनेता मुझे जड़े कलाकार मत बछाई तेणु कौन कलाकार को बाछबार अधिकार ना मत मो निर्देशक बाछी मुझे जड़े निर्देशक कलाकार मो निर्देशक को बहुत ही वर्ष विश्वास करें और जो सुशांत मणि सर कथा आसे बहुत किसी शिखा पाई बहुत किसी जाना शिखुची आगे मत से कहते जे अभिनय से जोटा अभिनय करा निश्चित भाव में कुकीज को बाची निश्चित भाव में भितर से पोटेंशियल अच्छी कैरेक्टर करने विश्वास निश्चित भाव से भल से जहाँ चरित्र रही निश्चित स्वराज आगुरी अनेक सिनेमा कर सिनेमा गोटे माइलस्टोन हम ना कौन मुझे चाहे सब सिनेमा माइलस्टोन हो तेणु जो यही सिनेमा कथा आसो कहीं न भाई सिनेमा सब भाग्य नहीं कि आसे सब सिनेमा ओके शेष भल सिनेमा शेष किसान को विषय रे आपण प्रथम खबर कौन शुणी प्रथम खबर मु माइंड से देखी थी जो वर्षे तले मु शॉर्ट फिल्म्स बहुत एक्टिव थी एवं समय मिलूनी तो जो शॉर्ट फिल्म्स भितर मु थे आम सांग मान डिस्कसन होते जड़े शीर्ष किसान ना आसी मुख्यमंत्री साहाय्य कर लाइफ स्टोरी किसी अलग रही सब न्यूज पोर्टाल चारिड़े आसला तो आम समस्त ऑब्जर्व कलु कौन शिखी जो जाना पाइलु जीवन संघर्ष एमती सी आज एमती जगह पहुँची पार्टी आम से भाभी कौन गोटे कहानी आम निश्चित भाव में सर्ट फिल्म तैयारी कर सतरे मुझे विगत दिन में गोटे कहानी करी मंजुनाथ गोटे करी सर्ट फिल्म कर जड़े बैंगलोर कनेस्टेबल को आम टार्गेट थी जदि भी सर्ट फिल्म करेंगे एमती किसी कहानी को नवा नजर थे जान नी भाग्य एमती हम चरित्र निभेवाई बड़ पर्दार मत सुझाव निश्चित भाव में मो गोटे बहुत बड़ सौभाग्य फास्ट जो सिनेमा खबर आसला गोटे रियल स्टोरी पर आधारित कौन आपको लगी मैंने फास्ट माइंड को कौन आसला केते खुशी प्रथम मैंने आम भर गोटे डिस्कसन चली दीदीर बहुत इच्छा थी कि स्माइल प्लीज मूवी पर जदि के गोटे चलचित्र बनइबू ताहले बहुत वैल्यूएबल हवा दरकार आम दर्शक मान से प्रचेषा आम डिस्कसन कर फाइनाली गोटे दिन मुझे गाड़ी में गला बेले कहली कि एमती आम फाइनाली करवा कहीं पूर्व शेष भाईकर कि भिडियो देखी विषय बहुत किसी शुणी तो मत बहुत इंस्पायरिंग लगा तो भाविली जदि मुझे मो स्टूडेंट लाइफ रो बाहरी आसिक एक्टिंग करियर अच्छी
किंतु जो मैंने अभी यंगस्टर्स मैंने अच्छे स्टूडेंट्स मैंने अच्छे जो मैंने कि करियर कि बहुत हाइट को जावाई भावुंट हेल्ले जितेबाला किसी उत्थान पतन आसूँ से डिमोटिवेट हो जाती कि भावुं कि आम आम लाइफ ना ये सरीगला आम आगे बढ़ी पार्बानी आम ये वाइंड अप कर दरकार आम करियर कि आम लाइफ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଭାବିଲୁ କି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ମିଟ୍ କରିକି ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଡକେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଟଅପ୍ ହେବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥିଲା ନଟ୍ କି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକି ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଥିଲୁ जस्ट फैमिलियर गेट टुगेदर होता से बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग क्रिएट होता समस्त सहित सर तो सब बेले अवेलेबल रोना जिते बेले भी आसती स्क्रिप्ट बसती सुशांत सर हूँ आम एडी जो मैंने अच्छा बहुत परिश्रम चली से प्रचेषा अच्छु दीदी तो किसी कहूनी कि मन भर सब जिन लुचे रखुचे कहीं शेष भाई जानी मैम जानी से परदा पछरे बहुत किसी कहे आई जो आज आम समस्ते एकाठी होचु एत जन को आम आपण मीडिया भाई मानक आज ये प्रेजेंट कर सब रिजन हूँ सी आ निर्मल सर ये जन प्रचेषा पाई आम आज एत बड़ अनाउंसमेंट करम व्यूअर्स मानी जोटा कि से देखापी बहुत इच्छुक माने ट्रू स्टोरी बेस्ड हो कंटेंट थी दर्शक मैंने किसी शिक्षा पाई पारे जमीक आम मैंने बहुत मूवी पागल आम डेली वीकली आम मूवी जाऊँ किसी भी गोटे भल मूवी आसले आम पागल भाया चलचित्र जी जब लास्ट किसी गोटे सोशल मेसेज नाले से मूवीटा से भल लगे देखापी जो किसी गोटे शिक्षा मिलूँ कि हाँ से आम से क्यारेक्टर सहित निजक रिलेट करूँ बहुत दिन पर्यटन आम से हैंगओवर था कि हाँ गोटे मूवी देखू बाकी कहीपर कि आम केते दूर आपण मानक सैटिस्फाइड करूँ कि नहीं बस प्रचेषार अच्छु सर अच्छा दीदी अच्छी जी भी हो तार मनर कथा से कहूँ जमी मुझे स्टेज रे से मो इंस्पिरेशन बाकी आपण मानक समस्त इंस्पिरेशन पालटि जी जिते जनकर अच्छा बाकी देखला किसी वर्ड सी ना मो पार्टी बाकी रहा आप चलचित्र देखिले जानीपारे मैम आमे गोटे कथा अपन मैम गोटे बड़ बोली देखा जाउची हम भितर मो तो बहुत उल्टा पुल्टा सुने से दीदी को एक्चुअली देखा जाए बहुत छोट किंतु छोट सफर बेसी तार 1980 मसिया तार ड्यूटी नहीं नहीं सी एक्चुअली बड़ मो सानो एटा देखा जाएंती उल्टा पुल्टा अच्छा गोटे कथा आपन को देखला ने माइंड को आसी जे आपन माने आपन विषय रे समस्त कहउछन ए गोटे कथा कि फिल्म हिट हो कि फ्लॉप हो भलो फिल्म होबा दरकार आपण हिट अपेक्षा बेसी भल फिल्म को गुरुत्व दौरान कहीं एमती गोटे स्टोरी आप बाछिले बस बहुत दिन गोटे इच्छा थिला गोटे करिया पाई घर जो किसी लोसन कौन कहला बहुत दिन गोटे इच्छा थिला गोटे भल सिनेमा करिया पाई चलची बस वेट कर दिले गोटे 4 to 5 इयर्स चलानी इंडस्ट्री सहित मोर 2013 फोटो को जोड़ी किंतु समझी किसी कंटेंट मिल नथिला आणि भल कंटेंट मिलला से सिनेमाटा करबा जाउछी ओके शेष किसान आपण को माने नजर को केमती आसी गेले आउ कहा नजर को हम देखि पारनु आउ समस्त जानथिले कहानी बने था सत्य कथा शेष किसान घर मो घर 12 किलोमीटर हम गोटे ब्लॉक नाटो ब्लॉक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट तो मु 10 वर्ष तलू ही जानी से कौन स्ट्रगल कौन केमी बस आज गोटे सक्सेसफुल जिनस पाखु मुझे पाइली केमी गोटे चलचित्र माध्यम आनी गोटे वर्ष प्रयास जारी रखी आज फाइनाली ऑफिशियली ओके शेष किसान को वाइफ को विषय रे कौन कहबे भल से फिल्म पाई की चेष्टा ताठू अधिक आहरी उत्साह चेष्टा मैडम भल करवा केमती करवा प्रत्येक टाइम काली मुझे फोन कर मैम आसतु गोटे डिस्कसन करवा संगे संगे से पाखु हाजिर ओके दुई जन को ब्लॉग आपण देखंती इंटरनेट यूट्यूब रे हाँ जितना समय बेले देखी इवेन दीदी भी से ब्लॉग में प्रेजेंट रही थिला एक्चुअली हमें माने गोटे वर्ष तले ही हमें गोटे मेफार मीटिंग थिला सेटा हमर फर्स्ट ब्लॉग थिला हमें से फिल्म करिबो बोले कि गोटे ब्लॉग तयारी हेतला से बेले ओके मैडम आपण को काम रे रहंतु हमें बेसी चिंता करिवनी
ଟିକେ ଯିବା ହେରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିବାହର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶେଷ କିସାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦିନଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଖାଲି ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ରିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ସେତିକି ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ସେ ସେତିକି ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ପାଇବ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ହାତ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ସଫଳତା ହବ ତା ପଛରେ ମୋ ହାତ ସିଓର। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜାଣିଲି ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଖାଲି ବୁଝିଗଲି ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି, ମତେ ଲାଗୁନି ଏବେ ସେଇଟା କହିହବ ସର୍ଟରେ। ମାନେ ଭାଇଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ମୋର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କହି ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଆ, ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଜଣା, ଘରେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା, ନହେଲେ ରିଲେସନ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲି ପିଲାଟା କେତିକି ଅନେକ, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି କହିଥିଲେ ତ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଚାଲ କଥା ହେବା କ'ଣ, ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଶେଷ କିସାନ ଭାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଉଟାକି ପୁରା ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଖାଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁଣ? ଭଲ ଗୁଣ ମାନେ ସେ ରାଗନ୍ତିନି ଆଉ ବହୁତ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ହଁ। ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି? ସିଏ ତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଓକେ, ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କିଛି ପାଇବୁ, ସେଇ ସବୁ ଝଗଡ଼ା କି କିଛି ଏମିତି କିଛି? ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ 0 ଝଗଡ଼ା, ମୋ ଆଡ଼ୁ 100। ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ମନାନ୍ତି ବି ଭାଇ ନା ଆପଣ ବି ମାନି ଯାଆନ୍ତି? ନା ମୁଁ ମାନେନି। ଓକେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଏଇଠି କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଗକୁ ପୁରା ହେଇଯିବ? ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ସେମିତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବହୁତ ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତିକି ମୁଁ କହିଛି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ 200 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କରିଛୁ ସେଇଟା କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେବ, ଏଠୁ ଗ୍ରୋ ହେଲେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମର ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ କରିବୁ। ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ନା ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ କାମ କରି ହିଁ ଚାଲନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ସେ 1-2ଟା ବେଳେ ଶୋଇକି 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲେ ବି 5ଟା ବେଳୁ ତାଙ୍କ 4ଟା ବେଳୁ ସିଏ ଉଠିବେ, ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ, ବାସ୍ ସେ କାମରେ ଲାଗିବେ। କେମିତି ଏତିକି ଟାଇମ୍, ମାନେ ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲେ ବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ 9ଟା ବେଳେ ଶୋଇଲେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍, 2ଟା ବେଳେ ଶୋଇଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍, ସବୁବେଳେ କାମ ମିଶି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ଦେଖେ। ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା? ଟିଭିରେ ନୁହେଁ, ହଲ୍ରେ? ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କଟକ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ କାହିଁକି ଭଲ ହେବନି, ଆମେ ତ କାହିଁକିନା ସବୁ ଫିଲ୍ମରୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା, ସି ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ତା ସ୍ନାନ, ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ତାର ସ୍ନାନ। ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଯେତେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଥିଲେ, ମୋ ଟିଚର୍ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଉ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କୋଉ ମୋର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଥିଲେ, ନବୋଦୟ ଟିଚର୍ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କହ, ଆମେ ବୋଉ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନା, ତ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ତାହେଲେ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ, କହିଲେ ଓକେ। ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଲେ, ସେମାନେ
ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ମାଟ୍ରିମୋନି ଯେବେ ଖୋଲା ଗଲା ପାଖାପାଖି 2,000ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ ଭଲ କେସ୍। ତାଙ୍କୁ ଆମ ସେ ଟିଚର୍ ହିଁ ପଠାଇଥିଲେ ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ସେ ଆମକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 12ଟା ଏମିତି ବାଛିଲି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ସେଥିରୁ 12ଟା ବାଛିକି ମୋତେ କହିଲେ କି ୟୁ ଚୁଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବି। ମୁଁ ବୋଲି ସେ ଗୁଣ ହେଇନି ମୁଁ 1 by 1 ଯିବି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ନ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମନା ତ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ମନ କହିଲା କି ସି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଫାଇନାଲି କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ଓକେ ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବୁଝିଲି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାଙ୍କ ମମି ସହିତ ବି କଥା ଲାଗିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୁଲିଆ ମାରେ ନମସ୍କାର କରେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବୋର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କାଷ୍ଟ କ'ଣ କରି ସବୁ ପଶୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ସେ ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ପଇସାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଶିପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଇନାଲି ଏକାଥରକେ ହେଲା ଏକାଥରକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ହେଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବେଶୀ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଲଭ୍ କାହିଁକି ନା କରୋନା ହେଇଗଲା ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲାନି 2 ବର୍ଷ ଆମର ସେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ନାହିଁ ଝିଅ ସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଉନରେ ବି ରହିପାରିବାର କଥା ଅଛି ଗାଁରେ ବି ଆମର ଦେଶ ପୋଷାକ ମୋତେ ଲାଗିଲେ ଇଭେନ୍ ସେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଅଛି ଯେ ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେଲୁ କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁ କହିବୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ପଚାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ କେମିତି ହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେଟା ମୁଁ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେଟା ମେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୱେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟାଟର୍ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ନ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ତାହାର କିଛି ଲୁହ ବୁଝିପାରିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି 5 ଜଣଙ୍କର ଲୁହ ବୁଝିକି ପାରିବି